अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, बगैर ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आप वीडियो देखिए, फिर उसके ऊपर तबसरा करते हैं। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा अहम $1 मिलियन क्वेश्चन है। आगे होने क्या वाला है ये सब सूरत हाल के बावजूद? देखें, अब जो है, अब हुकूमत के पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वो मफाहमत करे। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने कौम से मफाहमत कर ली है, आगे निकल गए, अभी हुकूमत को भी मफाहमत करनी पड़ेगी। और हुकूमत की मफाहमत ये होगी कि ये जो डिस्टॉर्शन के जरिए वो अमेंडमेंट्स की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो फेल हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो है अदलिया जो है वो अपना काम शुरू कर देगी। और अदलिया के काम करने की वजह से जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त एक गैर मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 की, पार्लियामेंट में फॉर्म 45 की हुकूमत बन जाएगी। ये मैं आपको आई कैन प्रेडिक्ट कि आपके 47 के बजाय जो रियल फॉर्म 45 वाले इलेक्टेड लोग हैं, उनकी हुकूमत में पार्लियामेंट के अंदर बनती भी देख रहा हूँ। जब ये हुकूमत बनेगी तो इस हुकूमत के बनने के साथ ही जो है तमाम मुल्क के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की फिजा बनी हुई है, ये खत्म होना शुरू हो जाए। तो इसमें अहम रोल किसका होगा? अहम रोल किसका? जुडिशरी का रोल होगा और अदलिया के जरिए ही तमाम सीटें बहाल होंगी। 45 का फॉर्म के ऊपर एक फेयर का वो आएगा, एनालिसिस आएगा और चंद सीटों का फर्क है। उस फर्क के साथ जो है असेंबली के अंदर नई हुकूमत आ जाएगी। जब नई हुकूमत आएगी, इसी असेंबली में से आएगी, तो वो फिर फैसला करेगी कि आइंदा नए इंतखाबात कब करवाने हैं, कौन कौन सी चेंजेस करनी है, कौन कौन सी इंतजामी मामला, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, वो जो बातें तमाम चेयरमैन पीटीआई ने डिमांड की हैं, वो सारी उसी में से निकलेंगी। नहीं, तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट आप नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर्म 45 वाली तो फिर पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है। तो जो आप कह रहे हैं, जो आप बातें कर रहे हैं कि वो आके ये तब्दीलियां करेंगे, वो सारी तब्दीलियां तो एक कौमी हुकूमत की सूरत में डिस्कस होती हैं हमेशा से कि वो कर सकती है। तो ये दो चीजें बिल्कुल मुनासिब, बिल्कुल बहुत बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट। देखें, बात यह है कि इस वक्त जब इलेक्शन नहीं हुए थे, मैंने उस वक्त भी एक बड़ी तारीखी एग्जाम्पल्स के साथ मशवरा दिया था पीडीएम वालों को भी, और कि उन्हें मैंने ये मशवरा दिया था कि आप इस वक्त जो है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का एग्रीमेंट कर ले पीटीआई के साथ। उसमें नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का ये होता है कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद इलेक्टेड पार्टीज ये फैसला करती हैं कि अगली जो हुकूमत फॉर्म होनी है वो सर्टेन ड्यूरेशन के लिए वो हम सब मिलके करेंगे। और उसके अंदर जो हमारा एजेंडा होगा, अभी जैसे हमारे लिए मईशत हमारा एजेंडा है, हमारा एजेंडा जो है वो टेररिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी जितने भी गुड गवर्नेंस है, तो उसके मुताबिक। और ये आपको पता है ये इंग्लैंड में बनी, ये साउथ अफ्रीका में बनी, जर्मनी में बनी, ये आयरलैंड, मतलब दुनिया, जमहूरी दुनिया जो है वो सिर्फ लड़ती नहीं है, जलसों के टाइम नहीं मुकर्रर करती, बातें भी आगे बढ़ाती है। तो इसलिए वो जो है वो ये कर ले। अभी अगर असेंबली के अंदर ये प्रॉपर चेंज आ जाता है तो अच्छा तरीका ये होगा। और मैंने कहा भी है कि खान साहब को अगर अल्लाह ताला इज्जत देता है, वो रिहा होते हैं और उनकी पार्टी पावर में आती है, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो नेल्सन मंडेला बन के बाहर आए। वो कोई हलाकू खान बन के या मतलब खंजर बरदार किसी, लेकिन उनसे तो बहुत हल्कों को यही है कि वो ऐसा कुछ बन कहेंगे कि फिर सबको लपेट देंगे। हाँ, ये मेरे से सवाल हुआ था, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा हर आदमी जो है वो सबक सीखता है अपने आप से। अब हुकूमत ने कोशिश करके खान साहब को अंदर बंद कर दिया, फायदा किसका हुआ?
انہی کا فائدہ ہو گیا. جی تو فائدہ تو ہو گیا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے اور الٹیمیٹلی بانی پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا جو شروع سے ابھی تک ٹریک ریکارڈ ہے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، وہ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے اور آگے بھی شاید نہ بیٹھیں. یہ ان کا ظاہر ہے کہ پولیٹیکل کریئر پھر ان کا سٹیک پہ لگ جائے گا. یہ سب اہم چیزیں ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے جیسے کہ سن لیا، محمد علی درانی صاحب جو ہیں یہ ٹھیک ٹھاک انفارمیشن والے آدمی ہیں، اور ان کے پاس ہر طرح کی معلومات جو ہوتی ہیں وہ رہتی ہیں. یہ گزشتہ اپنے مشرف دور میں یہ وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، اور اندر کی ان کو خاصی خبریں ہوتی ہیں. تو جس طریقے سے یہ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ جی فارم 45 والی جو حکومت آنے والی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو یہ بتا رہے ہیں، تو اس سے انڈیا تو یہی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ اور لائنز پہ سوچ رہی تھی، اور پھر اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. ملک جو ہے وہ کسی اور سمت جاتا وہ نظر آ رہا ہے. اگر ملک کو صحیح ڈگر پہ ڈالنا ہے تو پھر خان صاحب کو باہر نکالنا ہی پڑے گا. تو میرا خیال یہ مجھے لگتا ہے، اور شنید بھی یہی ہے. اور جس طرح یہ درانی صاحب فرما رہے ہیں، تو اب اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر تو خان صاحب کا جو رہا ہونا ہے وہ تو لکھا جا چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا پھر تو یہ فارم 47 والے جو جتنے بھی ہیں، یہ چور ڈاکو دوبارہ جو اسمبلی پر مسلط ہوئے ہیں، ان کو تو دوبارہ پھر جو ہے وہ ان کے محاسبے کا وقت جو ہے وہ پھر دوبارہ شروع ہوا جاتا ہے. لیکن جس طریقے سے محمد علی درانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اب خان صاحب کو باہر نیلسن منڈیلا بن کے نکلنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ شاید وہ کچھ کمپرومائزز بھی کریں، کچھ لوگوں کو کچھ ایسا راستہ بھی مہیا کریں کہ جو پھر دوبارہ لندن جا سکیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں. تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اس سٹانس سے پیچھے ہٹیں گے یا ان کی کیا صورتحال بنتی ہے کہ ان کی رہائی کی کوئی صورت نکلے. تو آپ بھی انتظار کیجیے، میں بھی کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کیا پھر صورتحال بنتی ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے اسے لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.